Okay, maayong hapon na mi diri sa Purok Yulite. Kauban ako si Mulawin. Nami atuon nga putyokan amo ang testingan og halaan basin og nanay dugos kay daghan mi og kontak. Wala pa namo natagan kay wala pa man mi namuhag. Karon amo ang testingan. Kato mga kauban mo diha nga wala kauban relax lang sa mo kay testingan lang sa amo ding putyokan. Ug mayong hapon. Update na ta update. Tanaw na tog nabay dugos unya. Tura among puhagon mga kaikot nasa lubi. Munay among puhagon ron. Okay, lusob na mi. Lusob. Isigam ko ito. Mga putyokan among puhagon Mo ang tingnan basin dayo naisulod. Mabi nga putyokan Ay wala may sulod. Wala sulod mga kaikot Nawa. Unsa kadaghan sila. Dili kay sila dagko og balay, gamay ra di ay. Wala sulod Wala sulod. Ay gamay man ilang balay. Baboy man dai ni. Para sibat na sila sibat. Okay. Wala man sila dugos, gamay man dai kayo, bilog dako. Wala sulod. Si gamay. Wala gyud. Balayan ra. Wala gyud. Ay ra na sila mamalhin kay wala pagid sila ko si gamay pang duga wala gyud. Akan kanaw? Tap yun. Nalupad na sila, wala man, 0 bilang. Wala isulod kay baboy